ٹاپک کا نام ہے ایڈجسٹمنٹ اور مال ایڈجسٹمنٹ، مطابقت اور عدم مطابقت، یعنی حالات سے ہم آہنگ ہونا اور حالات سے ہم آہنگ نہ ہونا ہے تو کیا وجوہات ہے۔ تو اس سے متعلق ایک سائیکالوجسٹ ہے ہربرٹ اسپینسر کے مطابق زندگی داخلی و خارجی تعلقات کی ہم آہنگی ہے، انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ریلیشنز ہوتے وہ ایڈجسٹمنٹ ہے۔ حیاتیاتی نقطہ نظر سے مطابقت برائے زندگی، یعنی یہ جو ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم، ایڈجسٹمنٹ فار لائف، یہ ہمارے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ایک تشفی بخش تعلق کا مطلب حقیقت کے مطالبے کو قبول کرنا ہے۔ کوئی بھی فرد ماحول کو اس لیے قبول کرتا ہے کہ وہ اس ماحول سے اپنی ضروریات کی تسکین حاصل کرے اور مایوسیوں پر قابو پائے۔ فرد کے تجربات کے لحاظ سے ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے اس کے تجربات کے حساب سے۔ اس طرح علم ہم آہنگی میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ہم حالات سے نمٹنے میں ناکام ہو گئے تو اس کو یا اس حالت کو عدم مطابقت کہا گیا۔ تو مطابقت تو عموماً ہوتی ہے، اگر عدم مطابقت ہے یا عدم ہم آہنگی ہے تو کیا وجہ ہو سکتی؟ کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہم؟ ماحول سے کیوں ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہم؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ سائیکالوجسٹ کا خیال ہے اس کے وجوہات میں موسٹ امپورٹنٹ پہلے بچے کی ہیلتھ ہوتی ہے، صحت۔ دوسرا، بچے یا فرد کی اعلیٰ تمنائیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں۔ تیسرا، گھر و سماج سے متعلق فیکٹرز۔ چوتھا، مسترد بچے۔ پانچواں، مسائلی بچے۔ تو یہ جو ہم عدم مطابقت کی بات کر رہے یا ہم سماج سے ہم آہنگ نہیں ہو رہے، تو اس سے پہلا صحت کے بارے میں دیا گیا۔ اگر ہماری صحت ہیلدی نہیں ہے، یعنی نارمل نہیں ہے، ایکوریسی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی حالات سے ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ یہ تو ان جرنل ہے۔ دوسرا جو ہم بولے، نہایت ہی اعلیٰ تمنائیں رکھنا، زندگی میں بہت بڑے بڑے خواب رکھنا، بڑے بڑے مقاصد رکھنا، لیکن اس کو فلفل کرنے کے لیے اسی طرح کی کوششوں میں کمی، یہ بھی عدم مطابقت کی ایک وجہ ہے۔ دوسرا، گھر و سماج میں تعلقات، مناسب قسم کے تعلقات نہیں ہیں، تب بھی عدم مطابقت ہوتی ہے۔ چوتھا اور پانچواں پوائنٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے، کیونکہ ہم یہاں پر سائیکالوجی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے مسترد بچے، یعنی ایسے بچے جس کو ہم ڈینائی کر دیے، نکال دیے۔ کیسے بچے ہوتے ہیں؟ جن کو ہم نظر انداز کر دیتے، جن کو اوائڈ کر دیتے، یا تو یہ بچے جن کو ماں باپ کا پتہ نہیں رہتا، ایسے بچے جن کو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، یا ایسے بچے جو اڈاپٹیڈ ہیں، یا ایسے بچے جن کے گھروں میں ماں باپ کا سپریشن ہوا ہے، یا ایسے بچے جو گلی اور کوچوں میں رہتے ہیں، اس لیے بھی یہ لوگ ماحول سے ہم آہنگ نہیں ہوتے۔ اسی طرح پرابلمٹک بچے یعنی مسائلی بچے، کسی نہ کسی مسئلے کو کمپلیکیٹڈ کر دینا، یعنی ایڈیزم بہت زیادہ ہونا۔ وہ ایڈیزم زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مناسب تربیت نہ ہونا۔ مناسب تربیت نہ ہونا اس کے میننگ کیا ہے؟ اس کے گھر کا ماحول پرسکون نہ ہونا۔ اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہم، جو سگمنڈ فرائڈ نے پیش کیا، اس کو ہم ڈیفنس میکانزم بولیں گے، مدافعتی نظام۔ ہماری ایک فطرت ہے، یا انسانوں کی ایک فطرت ہے، ہماری ناکامی کو ہم آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ دوسروں پر ڈالتے، اسی کو ڈیفنس میکانزم کہا گیا۔ اب اس کے لیے ایگزامپلز دیا ہو، ایک ہے ایگزامپل ریشنلائزیشن،
रेशनलाइजेशन के माने उर्दू में माखूलियत, और एक मीनिंग आते मेकिंग एक्सक्यूज, यानी ये भाई ये हमसे नहीं होता, ये हो गया। जैसा मिसाल के तौर पर, मुझे मालूम है रुश्वत खाना जुर्म है, रेशनलाइजेशन का एग्जाम्पल, मुझे मालूम है रुश्वत खाना जुर्म है, लेकिन कभी कभी चलता। इस तरह से बोल के अपने आप को सेटिस्फाई करना। या मुझे डांस करना नहीं आता, तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं मुझे डांस नहीं आता, अंगूर खट्टे हैं, यानी अंगूर हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, वो खट्टे हैं। तो इस तरह से एक्सक्यूज कर लेना, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की मिसाल है जिसको रेशनलाइजेशन बोला गया। दूसरा है प्रोजेक्शन, झुकना, इंक्लाइंड होना। इसकी और एक मीनिंग है ब्लेमिंग अदर्स, यानी अपनी नाकामियों को दूसरों पर डालना, अपनी कमजोरियों को, अरे मैं कामयाब होता था मगर उस वक्त मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं मैं वो चीज हासिल करने की कोशिश कर रहा था, मैं तो पूरी कोशिश करा लेकिन वो हालात साजगार नहीं है। तो अपनी नाकामी को दूसरों पर डालना, ये प्रोजेक्शन है। उसी तरह फैंटेसी, दिन में ख्वाब देखना चाहिए, रातों में ऐसे ख्वाब देखना चाहिए जो हमको किसी फील्ड या मैदान में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये क्या है, दिन में ख्वाब है, ना को मुकम्मिल ख्वाहिशात को मुकम्मिल होते हुए देखना ख्यालात में, हाँ मैं ऐसा बन गया, मैं अमीर बन गया, मैं इस तरह से आगे बढ़ गया, मैं ये एक्टर बन गया, मैं हीरो बन गया, ये हवाई किले बनाते हुए सोच लेना, इसको डे ड्रीमिंग या फैंटेसी कहा गया। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, यानी एग्रेसिव नेचर, दूसरों पर गुस्सा निकालना, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना। घर में भी होता, कभी लड़े झगड़े हुए तो अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं। फिर पेशे तदरीस में भी होता, अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते, यानी टीचर्स उमूमन बच्चों को मारकर सेटिस्फाई होते। एक दूसरा और एक चीज भी होती, पेपर वैल्यूएशन के दौरान भी किसी वजह से हम घर से डिस्टर्ब आए या बाजार से डिस्टर्ब आए तो तमाम गुस्सा बच्चे के पेपर पे निकलता। उसके बाद है और एक रिग्रेशन, यानी छोटे बच्चों जैसा बर्ताव करना, अरे मैं नहीं समझा था ऐसा होता होगा समझ के मैं ऐसा कर दिया, ये चीज। और एक है जो सिगमंड फ्राइड बहुत ज्यादा स्ट्रेस करता, रिप्रेशन, इंटेंशनली फॉरगेटिंग, जबरी फरामोशी, जानबूझकर भूल जाना, अपने नाखुशगवार हालात को जबरदस्ती भूलना, ये रिप्रेशन कहलाता है। ये इस तरह से एक मेजर एरिया कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम मेमोरी या हाफिजे की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते। सर एक बार मुताबिकत के बारे में नहीं सुन सके थे जी। हाँ, मुताबिकत माने जिंदगी के हालात से जिंदगी के दाखिली और खारिजी ताल्लुक जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल है उससे हम आहंग होते हुए, मुताबिकत बराए जिंदगी, उससे हम आहंग होते हुए जिंदगी को समझते हुए आगे बढ़ना, ये मुताबिकत है। यानी माहौल में जो चीजें हैं थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यानी तमाम की तमाम चीजें हम जिस अंदाज से चाहते हैं वो माहौल में मिलना जरूरी नहीं है। अगर उसके पीछे पड़ गए तो चीजें डेफिनेटली आपके माइंड के हिसाब से, आपके ख्वाहिशात के हिसाब से मुकम्मल होती डेफिनेटली। देखिए मुताबिकत बराए जिंदगी क्या मीनिंग इसके, एक तशफ़ी बश्क ताल्लुक का मतलब हकीकत, जो भी हकीकत है, हकीकत के मुतालिबे को कबूल करना होता है, जो रियलिस्टिक है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और इसलिए वो अपनी जरूरियात से सेटिस्फाई होते हैं। अगर हम माहौल में जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करें तो हमारी जरूरियात फुलफिल नहीं होती। इसके बाद अदम मुताबिकत, यानी हम आहंगी नहीं होना, उसके कई वजूहात में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो साइकोलॉजिस्ट बोले, बच्चा या फर्द जो माहौल से मुताबिकत पैदा नहीं करता, नहीं कर सकता, तो वो उसके वजूहात में पहले उसकी सेहत है, दूसरी उसकी आला तमन्नाएं हैं बहुत बड़े,
तीसरा, घर व समाज से मुताल्लिक़। चौथा, जिन बच्चों को हम नजरअंदाज करें, समाज नजरअंदाज करा, माँ बाप नजरअंदाज करे, ये ऐसे बच्चे जो हमेशा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहते हैं, जैसे चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये बच्चे माहौल से मांग करने की होता नहीं, लेकिन आज गवर्नमेंट चाह रही कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, मखसूस जरूरतों के बच्चों की जितनी भी जरूरियात हैं, हम उनको फुलफिल करते हुए सोशलाइज करना चाहिए, करेंगे। गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। इस सिलसिले में सर्व शिक्षा अभियान वगैरह की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के वो बच्चों को अपलिफ्ट करने के स्कीम्स आते जा रहे हैं। उसके बाद हम की बात करें, मदाफियती, यानी हम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हमारी कमजोरी के लिहाज से। उसमें रेशनलाइजेशन के बारे में, प्रोजेक्शन के बारे में, फैंटेसी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रिग्रेशन के बारे में, रिप्रेशन के बारे में, ये तमाम चीजें हमारी कमजोरी दूसरों पर डालते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर ये रिग्रेसिव है, फैंटेसी के बाद क्या है सर? फैंटेसी के बाद डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस्ड एग्रेसिव, यानी अपना गुस्सा दूसरों पर निकालना, एग्रेसिव नेचर। एग्रेसिव में कभी हम हमारे बच्चों को मारते, या टीचर है तो स्टूडेंट्स को मारते, या पेपर वैल्यूएशन करते वक्त पेपर पर गुस्सा निकालते। ये इंसान की फितरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट होता, होने के बाद ही थोड़ा सा वो रिलैक्स होता, उसके बाद समझ में आता ये मैं करा है या गलत है। तो उसके बाद हम हाफिजा, याददाश्त के बारे में। हाफिजा या याददाश्त, मेमोरी जिसको बोलेंगे, एक पेचीदा जिस्मानी और जहनी अमल है। यानी याददाश्त के लिए फिजिकल स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव प्रोसेस, ये दोनों चीजें भी इन्वॉल्व होती है। यानी जब हम किसी चीज को छूते हैं, जैसा हम इससे पहले बोले थे, सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, यानी इंसान के हिस्सी आज़ा इल्म के दरवाजे होते हैं, जानने के दरवाजे होते हैं, मालूम करने के दरवाजे होते हैं, यानी सेंस ऑर्गन्स। अब क्या होता, अब हम सेंस ऑर्गन्स से किसी चीज को छूते, देखते, सुनते या सुनते, तब क्या होता, हमारे इस हिस्सी आज़ा इसका छुए थे, इसका जो तजुर्बा है हमारे दिमाग में जो हिस्सी मरकज होता, वो मरकज तक पहुंचाते। और एक बार सुनिए, जैसा हम जानते हैं कि इंसान के हिस्सी आज़ा इल्म के दरवाजे, यानी इल्म उससे दाखिल होता, कौन से? 5 हिस्सी आज़ा से। यानी हिस्सी आज़ा में हम क्या करते, किसी चीज को छूते, देखते, सुनते, सूंघते वगैरह। ये हमारे नॉलेज या नोइंग का फर्स्ट स्टेप है। क्या होता, जब हम हिस्सी आज़ा से, मिसाल के तौर पर मैं गर्म दूध को छू लिया, तब क्या हुआ, इमीडिएट ये तजुर्बा मेरे दिमाग के हिस्सी मरकज को पहुंच गया। कैसा पहुंचा, उसकी छाप पहुंच गई, गर्म है इसकी छाप पहुंच गई। यही छाप को मेमोरी ट्रेस कहा जाता है। मैं देखा, मिसाल के तौर पर मैं देखा, अभी थोड़ा सा चेंज करिए, थोड़ा सा आगे पीछे। हाँ ये देखिए, हम ये क्या है बोले तो, हमारा बेसिक नॉलेज क्या है, सेंस ऑर्गन्स आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। हमारे हिस्सी आज़ा इल्म के दरवाजे होते हैं, यानी हम हिस्सी आज़ा की मदद से ही किसी चीज का इल्म हासिल करते हैं। बराबर है? ये है हमारा तजुर्बा ऐसा? जी सर। हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड मी। जी सर। जी सर। तो अब क्या होता, मिसाल के तौर पर मैं एक चीज को देखा, आंखों से देखा, यानी वो चीज थी जानवर। तो जैसे मैं देखा ये जानवर है,
تو یہ میرا تجربہ میرے دماغ کے سینس حسی مرکز کو پہنچ گیا. حسی مرکز کو پہنچ گیا نا. کیا پہنچا؟ وہ جانور کی شبیہ پہنچی. وہ جانور کی شبیہ پہنچی. وہ جانور کی شبیہ جو پہنچی حافظے میں ٹریس ہو گئی. اس کو میموری ٹریس بولا گیا. حافظے میں نقش کر گئی. میں دیکھا تھا ایک جانور کو, بعد میں بولوں گا. تو میں دیکھا تھا ایک جانور کو بولو تو اس سینٹرل میرا جو دماغ ہے اس میں ٹریس ہو گیا, وہ فیگر ٹریس ہو گئی. اب ایسا دیکھیے, تھوڑی دیر کے لیے آپ ہے نا املی, تھوڑی دیر کے لیے املی جیسے ورڈ سنیں گے, کیا ہوتا؟ آپ بولیے. منہ میں پانی ارے کھٹی چیز, ارے کھٹی چیز. تو یہ آپ جیسے ہی زبان میں ڈالے ایک دم املی کا مزہ آیا. یہ مزہ تو آ گیا, یہ کیا ہوگا؟ ہمارے حسی مرکز کو, دماغ کے حسی مرکز کو چلے گئی. وہاں پر املی کا جو نقش ہے اس کو ہم حافظے کا نقش یا میموری ٹریس بولیں گے. اس لحاظ سے وہ محفوظ ہو جاتا. یہ میموری ٹریس کی وجہ سے دماغی ساخت کے طور پر کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی. یہ تجربات کچھ عرصے بعد ہمارے شعوری دماغ میں رہنے کے بعد, یعنی املی کا کھٹا پن کچھ دیر رہتا, کچھ دن رہتا, اس کے بعد ہمارے لاشعوری دماغ میں چلا جاتا. اس کے بعد ہم املی کے بعد کوئی دوسری چیزیں کھاتے, کچھ اور چیز دیکھتے, اس کو ہم بھول جاتے. اب وہ انٹینشنلی بھول جاتے یا یوں ہی بھول جاتے, وہ بات کی بات ہے, بھول جاتے. اس تجربے کو لاشعوری دماغ میں محفوظ رکھنے اور شعوری دماغ میں لانے کی جو سرگرمی کی جاتی ہے اسی کو حافظہ کہتے ہیں یا یادداشت کہتے ہیں. کیا مانے؟ کسی چیز کے ہم تجربات کے بعد ہمارے شعوری دماغ میں رہنے کے بعد لاشعوری دماغ میں چلے جاتے. ڈیفینیٹلی ہر ایک چیز شعوری حالت میں نہیں رہتی. ہم آج کچھ چیزیں دیکھتے, تھوڑی دیر کے بعد کچھ دکھتے, کچھ دنوں کے بعد کچھ دیکھتے, وہ تمام کی تمام میموری ٹریس ہو کے لاشعوری حالت میں چلے جاتی. لاشعوری حالت میں اگر کسی وجہ سے غائب ہو گئی تو ہم اس کو بولیں گے میموری ٹریس صحیح نہیں تھا, یعنی عام لحاظ سے کانسیپٹ فارمیشن صحیح نہیں تھا. اگر وہ موجود ہے اور ہم اسٹریس ڈالے, ذہن پہ زور ڈالے, واپس آتی ہے لاشعوری سے شعوری, تو یہ عمل یا اس طرح کا لانے کا عمل حافظہ کہلاتا ہے. لاشعوری سے شعوری حالت میں, اس کو آپ عام لحاظ سے ایسا سمجھیے, تحت الشعور سے شعوری حالت میں لانے کا جو پروسیس ہوتا ہے, وہ جو میڈیٹر ہوتا ہے, اس کو ہم حافظہ یا یادداشت بولیں گے. اس کو ہم مختصر طریقے سے ایسا بول سکتے, حافظہ ذہن کے اس عمل کا نام ہے جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو حاصل کر کے محفوظ رکھتے ہیں اور وقت ضرورت دہراتے ہیں. یہی حافظہ ہے. یا ایسا بھی کہہ سکتے, وہ تجربات جن کو ہم نے پہلے حاصل کر کے دماغ میں محفوظ کیا تھا, ان کو وقت ضرورت دوہرا سکنے کی جو صلاحیت ہے اس کو حافظہ کہتے ہیں. اب اس کے بعد اب آپ یہ بولیے, یہ جو حافظے کی تعریف ہم بولیں, اس میں کون کون سی چیزیں واضح طور پر آتی؟ اگر ہم یہ بولیں کہ حافظے کی اس تعریف سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف کسی چیز کو دماغ سے دہرانا حافظہ نہیں ہے. کریکٹ ہے کیا؟ اور ایک بار سنیے, کسی چیز کو دماغ سے دہرانا حافظہ نہیں ہے. کریکٹ ہے؟ کسی چیز کو دہرانے سے پہلے وہ جو چیز آلریڈی وہ چیز رہنا اپنے شعور میں, ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ.
हाँ, दोहराने से पहले कुछ चीजें होना, दोहराने से पहले तो होना कुछ, जिसको हम दोहराना है। जी जी, हाँ, वेरी गुड। माशाल्लाह, अच्छी क्या समझाइश होना करें, चाहिए, क्या होना चाहिए? जो भी इमेज हो, छाप वेरी हो, गुड, जो भी छाप वेरी होना गुड, चाहिए वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो उसको हम बोलेंगे मेमोराइजेशन या सीखना। पहले सीखना चाहिए, फिर उसके बाद उसको याद रखना चाहिए, उसके बाद रिकॉल, जब आता रिकॉल, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त। इसी को हाफिजे के अवामिल बोला गया। तो हाफिजे के अवामिल कौन से हैं? एक है मेमोराइजेशन, पहले सीखना। हालांकि मेमोराइजेशन फॉर लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। मेमोराइजेशन में, मेमोराइजेशन या रटना जिसको बोलेंगे, वो एक आम लिहाज से याद करना है। मेमोराइजेशन को हम उर्दू में याद करना। अब आप गौर से मुझे जवाब दीजिए, जो चीज याद की जाती है वो देर पा हमारे जहन में रहती है क्या? याद की जाती है, दोहराने से रहती ना सर। नहीं रहती सर, नहीं रहती सर, नहीं रहती। कब नहीं रहती? रहती सर। अगर मैं कोई चीज को याद रखता बार बार हूँ, याद रखता हूँ, याद करता नहीं, याद रखता हूँ, तो मैं रिकॉल कर सकता हूँ, बराबर है? जी जी, याद बिल्कुल किया, सर। अगर मैं जी याद सर। किया तो फॉर द टाइम बीइंग है। अगर मैं याद रख लिया तो याद रख लेने के बाद मुझे क्या करना पड़ता? एक्सरसाइज करना पड़ता, मशक करना पड़ता, प्रैक्टिस करना पड़ता। याद रखने के लिए, किसी चीज की हम हिफाजत करने के लिए कुछ करते ना। तो याद करना अलग है, याद रखना अलग है। पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट याद करना था, इसलिए हम मेमोरी में जाते थे। बच्चे पहाड़े पढ़ते थे, 2 1 2 2 2 4, बीच में बोले अरे भाई जरा रुक, 2 8 बोले तो फिर उन्हें बोलता था नहीं सर मैं 2 1 2 से बोलता हूँ। तो वो ने रिपीट करा था, उसको याद करना बोल के बोले थे, बच्चा याद रखा नहीं था। तो पहला है या सीखना या हिफ्ज करना, दूसरा है याद रखना, तीसरा है रिकॉल, चौथा है शनाख्त। ये है हाफिजे के अवामिल। अब यहाँ पर जो आप इससे पहले जवाब दिए थे, बहुत अच्छा जवाब दिए थे। जो रिकॉल जो है उसके लिए कि हिफ्ज करने के माने क्या है? सीखे हुए बगैर किसी चीज को हम याद रखने का सवाल पैदा होता क्या? बोलिए, किसी चीज को हम सीखे ही नहीं होता। अच्छा, किसी चीज को हमने सीखा, हिफ्ज किया, जब तक वो दिमाग में महफूज ना रहा तो हम उसको रिपीट कर सकते क्या? नहीं सर, किसी चीज को हम सीखे समझेंगे या हिफ्ज किए समझेंगे, अगर वो दिमाग में ही नहीं है तो हम उसको रिपीट कर सकते क्या? नो सर, नो नहीं कर सकते। अब थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। हाफिजे की इस सलाहियत या खुश असलूबी से किसी बात को याद करके, किसी बात को याद करके दिमाग में महफूज रखना, याद करके, मेमोराइजेशन, उसके बाद महफूज रखना, उसके बाद मालूम हुआ ये चीज याद हुई या भूल गए, हम रिकॉल करें तो मालूम होता, बराबर है? हम समझ रहे ये चीज को याद करे, ये चीज को याद करे और हम इस चीज को याद रख लिए, हम समझ रहे। अब ये करेक्ट है या गलत है? क्या करना पड़ता हमको? या तो उसको रिपीट करना, या नहीं तो रिपीटेशन में नहीं आया तो समझना कि हम भूल गए। तो ये रिकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाज आफरीनी जिसको बोलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनजाने लोग या आम आदमी रिकॉल या बाज आफरीनी को हाफिजा अगर कहता है तो गलत नहीं है। यानी तीसरा हिस्सा जो हम रिकॉल बोल रहे हैं या बाज आफरीनी बोल रहे, तो ये अगर कोई शख्स ये बोलता है यही हाफिजा है तो भी करेक्ट है, क्योंकि इसके बगैर ना याद करते हैं या ना याद रहता। चौथा जो हिस्सा है, किसी चीज का सामने आते ही हम उसकी शक्ल के बारे में पहचान लेना, ये शनाख्त है। तो हाफिजे के 4 अवामिल है। एक है हिफ्ज करना, दूसरा है याद रखना, तीसरा है बाज आफरीनी, चौथा है शनाख्त करना। अब इसके बाद अच्छा हाफिजा कौन सा कहलाता है? जो देर पा रहे सर वो अच्छा हाफिजा कहलाता है।
वेरी गुड, नंबर 1 करेक्ट आ गया। और दूसरा बोलिए, ये करेक्ट बोलिए, जो सरात से है यानी देर पा है, रिपीटेशन में आते रहा और फौरन रिकॉल हो गया, वो अच्छा हाफिजा है। और एक चीज, हाफिजे की सेहत होना, सेहत के माने एक्यूरेसी, सेहत के माने यहाँ पर हम एक्यूरेसी ले रहे, करेक्ट, यानी अच्छे हाफिजे की अलामत में फर्स्ट है सरअत या रैपिडिटी, यानी रिपीट करना, फौरन तौर पे याद आ जाना, इमीडिएट रिकॉल हो जाना, ये अच्छे हाफिजे की एक अलामत है। और एक दूसरी अलामत हाफिज की सेहत, यहाँ पर हाफिजे की सेहत के माने एक्यूरेसी, किसी भी चीज को खूब अंदाज में पेश करना, ये हाफिजे की एक्यूरेसी है। खूब के माने कुछ अगर वाक़या उसके मंजर को खूब पेश करना, ये उसकी सेहत है। और एक चीज, बाज़ वक़्त लेंथ ऑफ टाइम, वक्फा भी हो जाता, किसी मुद्दत तक याददाश्त ताज़ा रहती, उसके बाद अगर किसी वजह से हम उस चीज को सरत से यानी अक्स के तौर पे अगर पेश नहीं करें तो ये थोड़ा सा नुक्स पाया जाता है, यानी पीरियड लॉन्ग हो गया तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो वाक़े को हम हूबहू पेश नहीं कर सकते, तो ये हाफिजे के नुक्स के तौर पे बताया जा रहा है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉम्प्टनेस, अच्छी याददाश्त, यानी जवाब फौरी तौर पर अदा कर देना, इमीडिएट, इसको हम फौरी याददाश्त। इसके बाद या भूल की तरफ आते हैं। भूल के बारे में क्या है ख्याल बोले तो, भूलने का अमल सीखने और दोहराने के दरमियान अगर वक्फा लंबा हो तो डेफिनेटली भूल वाक़े होती है। और हमको होना चाहिए, भूल अल्लाह ताला की एक नेमत है, अगर भूल वाक़े नहीं होती तो हमारे गम रोज अव्वल में जो है आखिर तक उसी अंदाज से ताज़ा रहते, ये अल्लाह ताला की नेमत है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं मानते, साइकोलॉजिस्ट को नहीं मानते, भूल वाक़े होने की वजह बतलाते, आप एक लॉन्ग पीरियड तक तो रिपीट नहीं करे थे इसलिए भूल वाक़े हुई। कुछ भी हादसा हुआ तो भी भूल जाते हैं। हाँ, हादसा हुआ तो अगर हम हमारी उस वक्त लाचारी हालत के लिहाज से रही, छोटी उम्र रही और हादसा हुआ, तो हमारे पेरेंट्स को मालूम होता, हमको थोड़े दिनों के बाद उसके बाद फहम नहीं होता और हमारे दिमाग से चले जाते। पेरेंट्स जब बोलते कि उस जमाने में ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, इस वास्ते तुमको पैरालिसिस अटैक उस जमाने में इसलिए हुआ था, या आपके बातों में तोतलापन इसलिए आया था, या आपके सर पर निशान इसलिए था, तब वो बोलता ऐसा क्या, कब हुआ था, कैसा हुआ था। जब उसके बड़े उसको रिपीट करते तो थोड़ी देर के लिए याद आ सकती, नहीं भी आ सकती, लेकिन सेगमेंट टाइप बोल रहा आना चाहिए। अगर नहीं आए तो फेस एक्सप्रेशन पर काम करने पर आती, लेकिन आई जरूर। उसके बाद इब्न घास इस पर बहुत ज्यादा तजुर्बा किया। इब्न क्या था, भूल वाक़े उस वक्त होती जब नॉनसेंस सिलेबस हैं, ऐसे जुमले जिसका मफहूम हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर किसी कंटेंट या मवाद को मौजू तरीके से समझाया जाता है तो उसमें भूल वाक़े नहीं होती। भूल जो वाक़े होती है, इब्न घास का ख्याल है, सिर्फ नॉनसेंस सिलेबल में होती है, बेमाना अल्फाज में होती है, बेमाने जुमलों में होती है। अगर किसी मफहूम को समझ में आता है, मफहूम को समझ में आता है तो वाक़े नहीं होती। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करेक्ट है तो भूल वाक़े नहीं होती, अलबत्ता रिकॉल रिकॉग्नाइज करना पड़ता, जोरा सा जोर देना पड़ता। और भूल ऐसे हालात में वाक़े होती जहां पर कॉन्सेप्ट ना हो, जिसके मीनिंग समझ में ना आए,
تو یہ پہلا سائیکالوجسٹ ہے جس نے خود پر 10 نان سینس سیلیبال جو 3 حروف کے ہوتے ہیں اس پر اپنے آپ کو ریپیٹ کیا. کیا میننگ؟ وہ کیا کرا، 3 الفاظ والے جملے 10 لکھا جس کے معنی نہیں ہے. مثال کے طور پہ RAT ریٹ، جیسے میں بول رہا ہوں RAT ریٹ، آپ کے ذہن میں چوہے کا نقش آ گیا. اگر میں ATR بولا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا سر کیا بول رہے. تو اس کو ابنگھاس کے نظر میں یہ ہے نان سینس سیلیبال. وہ کیا کیا، ایسے نان سینس سیلیبال 10 تیار کر کے خود پر تجربہ کیا. تجربہ کر کے اس کا رزلٹ نکالا کہ شخص یا فرد 20 منٹ کے اندر 47% بھول جاتا ہے، ایک دن کے اندر 66% بھول جاتا ہے، 2 دن کے اندر 72% بھول جاتا ہے، 6 دن کے اندر 75% بھول جاتا ہے، 31 ڈیز میں 79% بھول جاتا ہے. یہ خود سے تجربہ کر کے یہ اسکیل دیا. یہ اسکیل فکسڈ اسکیل ہے، اس پر آپ کو ٹیٹ میں بھی ایک بیٹ آتا، TRT میں بھی ایک بیٹ آتا کہ 20 منٹ میں کتنی بھول واقع ہوتی ہے، 47%. ایک دن میں کتنی ہوتی ہے، 66%. 2 دن میں 72%. 20 منٹ میں 47% فارگیٹنگ. ایک دن میں 66%. 2 دن میں 72%. 6 دن میں 75% اور 31 ڈیز میں 79%. تو یہ فکس آنسر ہے. بعض وقت اس کو کمپلیکیٹڈ کرنا، بٹ تو پوچھتا آپ کو، ایک بٹ ڈیفینیٹلی آتا. بعض وقت اسی کو کمپلیکیٹڈ کرنا ہے تو اس قسم کا ایک آبجیکٹیو بٹ دیتا ہے. میں بھی بولتا ہوں آپ کو، آپ جواب بولیں گے. دیکھیے ایک آبجیکٹیو بول رہا ہوں میں آپ کو. ایک آبجیکٹیو بھول سے تعلق ٹیٹ اور TRT میں آتا تو ڈائریکٹ کوشچن رہتا، سمجھو 47 جو میں لکھایا. نہیں تو بعض وقت اسی کو تھوڑا سا چینج کر کے اس انداز سے دیتا. آبجیکٹیو بٹ کیا ہے سنیے. ایک فرد نان سینس سیلیبال 20 منٹ میں بھولنے کی مقدار. نمبر 1 50%. نمبر 2 تقریباً 50%. نمبر 3 66%. نمبر 4 72%. جواب اس کا کریکٹ 47% ہے. تقریباً 47%. تقریباً 50% سر. چونکہ اس میں 47 نظر نہیں آ رہا آپ کو تو ہم تقریباً 50 میں جائیں گے، 50 میں نہیں جائیں گے. ان جنرل اگر بولے تو ہم بول سکتے تقریباً آدھا بھول جاتا ہو، لیکن یہاں پر تقریباً 50 بول کے دیا ہو تو تقریباً 50 پہ لینا چاہیے. جی سر. اس لیے جی سر. تھوڑا سا کوئنسائڈ ہوتے ہوئے کوشچنس کے آنسرز بھی رہتے، اس کو ہم دیکھنا چاہیے.